Mari sibenaken kebaktin ta enda. Ibas gelar di bata Bapa si mada kuasa. Ibas gelar Yesus Kristus si mereken dirina engkelini doni enda. Ras ibas gelar kesah si badia si empegegehi kam ibas ndalanken sura-sura di bata. Perkuahate ras dame ibas di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus nari. Ras ibas kerembaken kesah si badia. Ras kam krina gelah. Amin. Ngaloi Yesus, aku kap roti si mereken kegeluhan. Ise sireh ndahi aku lanai ia melehai. Ise tek man bangku lanai ia muas. Yohanes 6 ayat 35. Maka guna ngaloi kata enda. Mari ras kita rende muliakan Tuhan. Ibas kitab Nendenta nomor 160 ayat sada. Teguh aku, oh Tuhan. Genduari semepaksana kita ngoge kata di bata bagin si pemena. Sini buat ibas sada Korinti siwah ayat 16 sehkubas ayat 24. Enda kari kogeken secara tunggal. Emekap nina sada Korinti siwah ayat 16 seh 23. Judulna hak dengan tanggung jawab rasul katana bagenda. Situhuna labolit hakku ermegah ibas meritakan berita si meriah Sebab terpaksa kap aku. Janah cila kakal aku adilakin ku beritakan berita si meriah Adi aku jine mindai milih dahin bancing aku ngarapkan upah. Tapi adi dahin beritakan berita si meriah sada kearusan man bangku. Janah sada tanggung jawab si iendesken di bata. Kai dage upahku. Upahku mekap beritakan berita si meriah alula ngarapkan upah. Laku tuntut hakku ibas dahinku beritakan berita si meriah Aku bebas aku labo budak isepe. Tapi ku jadikan diriku jadi budak nang dangi krina jelma. Gelah. Banci enterem kalak dat aku guna Kristus. Nandangi kalak Yahudi bagi kalak Yahudi aku. Gunandatkan kalak Yahudi. Bagi ia patuh man undang-undang Musa. Aku pe patuh man undang-undang Gelah banci ia dat aku. Aminna pe aku labo iteruh undang-undang Begepe nandangi kala silalit ibas ia undang-undang Musa. Bagi ia eka aku gelah banci ia dat aku. Si enda labo nuduhkan maka la aku iteruh undang-undang di bata. Sabab situhuna aku iteruh undang-undang Kristus.
Nandangi kalak si merampek kini terkena, bagi eka aku, gelah kudat ia. Aku ngo jadi bali ras kerina kalak rikupkan paksana. Gelah banci deba-deba ia kuselamatkan, alu kerina dalan si payung. Si enda kerina kubahan, guna berita si meriah. Gelah aku pedat bagin, subuk ibas dahin, bagepe ibas pasu-pasu berita si meriah se ijeda. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Genduari semepaksana kita megikan kata di bata arah khotbah ibas wari minggu si sendah. Sope iogekan kata enda, mari ras lebih kita kerinana ertoto. Jahwe di bata Bapa kami si badia sini surga. Ngatakan bujur kami man bandu ibas wari enda. Sebab tergejap kugabelinna kekelengandu ibas numpak-numpak kami. Naruhkan kami mejuah-juah sekubas wari enda. Lebih-lebih oh Tuhan, meriah ukur kami sebab ibrekan kam dengan waktu man kami. Banci ersekutu ras kam, arah kebaktin kami wari minggu sekali enda. Maka ngeranalah kam oh Tuhan arah katandu, gelah kata epi banci pegegehi kami. Ibas kami dalani wari-wari geluh kami. Pakaikan kam kemahendu, urasi kam kemahendu endape, gelah metunggung ibas nehken katandu. Erdahinlah kam alu kuasa kesah sibadiandu, gelah kemahendu dat kepentaran ibas kam nari, lako nuriken surah-surah due ku tengah-tengah perpulungan enda. Maka ngeranalah kam o Tuhan, kerina kami ngosikap bagi kenca. Kami man bandu ertoto ibas gelar, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami manusia. Amin. Turang senina ibas kekelengan Tuhan, kata di bata si khotbah man banta ibas wari minggu sekali enda. Tepat na 7 Februari 2020 sada, ibuat ibas padan sindekah nare. Emekap ibas kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 30 sada. Mekap di bata Israel lalit tandinganna sioge kare secara antiponal kubenakan. Dage o Israel, engkai maka kam jungut-jungut tempat-tempat laidah Tuhan kesusahandu, engkai maka tupung kala mahan labu jurbandu, ia kapndu si la diate di batandu. Lakin itahndu, lakin pernah ibegindu, maka Tuhan ia mekap di bata si rasa lala, ia mesijadikan doni enda kerina, la pernah ia latih tahkote, la isepe metesa kai silit ibas ukurna. Man kalak si latih iberi kena gegeh, itambahina gegeh man kalak si ngelabu. Kala si nguda denga latih madungna, janah anak perana pe ngelabuh ka ia. Tapi kalak si ernalem kempak di bata, tetap ipelimbaruina gegehna. Desken raja wali kabang, lalap ia reh ganjangna. Kiam ia, tapi la ia ngelabuh. Erdalan ia, tapi la akapna latih. Ijenda kata enda. Turang senina ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat wari minggu, mejuah-juah lebih man banta kerina. Lagi kuakap raduras kita meteh. Nats khotbah ta ibas wari minggu si sekali enda. Enda bengket kubas pembagian kitab Yesaya ibas bagin si peduakan. Si rusur iglari emekap
Deutro Jesaya. Ija suasana kalak Israel si ibas buangan ku negeri Babil. Ngo lebih kurang dekah na tading ijah 40 tahun. Ku ulihi ya. Kalak ibas buangan ku negeri Babil. Ngolit dekah na ijah 40 tahun. Bayangkan kaikap nu si jadi ibas ukur kala Israel si ibuang ku negeri Babile. Lebih-lebih adi ibandingkan ka pernah kai si ikatakan nubuat Hanania. Emo asum ngerana ia ilebe-lebe jelma sinterem. Asum Nabi Jeremia erdahin. Emekap Jeremia 20 ayat 2:4. Kai kapndu awal kala Israel dai ibuang ku negeri Babil. Nina kata di bata man bangku. Maka nina di bata engkau memperperken kerajaan Nebukadnesar Raja Babilon. Maka ibas 2 tahun enda. Yulihkan mekrinana ogas-ogas rumah pertoton. Bagai pe raja-raja ras keluargana. Termasuk pekrina kala si ibuangku negeri Babil. Laban cilang harus mulih ku tanah pengulihanna. Nina Nabi Hanania. Kenyataan gunduari 40 tahun kala kenda tading di negeri Babil. Bagindai ku katakan, kai kap nu citra si jadi ibas pusuh kala Israel. Si mungkin banci mempengaruhi kubas praktek kini tegena. Pertama-tama lebih kuakap banci turah ibas kala si ibuang dai. Maka nabi kalak Israel mekap ngo nabi perguang. Atau nabi singrana i tengah-tengah kalak Israel situhuna ngo ngerana gelah ngerana saja tapi kenyataanna labo bagai. Berarti citra nabi ngo situna hancur. Si peduakan mungkin turah ibas kala kenda di bata si isembah nininta Abraham, Ishak, ras Yakub. Nggo melupakan kita bangsa pilihan. Nggo melupakan bahkan kekelengan lanelit nang dangi kita. Maka nggo bagai kal dekah na kita ijenda ibuang. Si petelukan banci turah ibas kala kenda. Mungkin di bata nggo lupa nang dangi kita. Entah mungkin di bata lanai si tuhuna megiken kai pingko entah. Rasi pempatken banci jadi liturah ibas kala kenda entah lakin erkuasa di batan tae. Namun si plimaken lit kang ibas kala kenda amin gia mungkin sitik nari ngengenca persen jelmana. Nina ibas pusuh nartodo Tuhan. Digan kalnge kami ipulah Hindu Tuhan. Gelah bebas kami banci mulih ku negeri kami nube. Banci jadi endamu siturah ibas ukur kalaka enda. Janah enda mekepeken dahin Nabi Jesaya turang senina ibas kekelengan Tuhan. Ibas persoalan simberat ihadapi kalaka enda. Rasinggo mempengaruhi kubas praktek kini tekena. Si banci jadi ngombuai kal ibas kala kenda si menam lanai erdiate nang dangi di bata maka ngerana Jesaya nang dangi kala kenda kai ninandai mulai ibas ayat 20 itu menarik kalian. Kai nina dagai o Israel engkai maka kam jungut-jungun tempat-tempat laidah Tuhan kesusahandu. Engkai maka tupung kalak mahan labujur bandu yakap du si ela dia te di batandu. Hebat ya. Jesaya mulih ikau si tuhuna pelimbarui ingatan-ingatan kala kena. Karena kuga di batanai tetap engkelengi kala kena. Artinya banci saja si idah ije kuganai nini kala Israel asumpulah i negeri Mesir nari.
Tanpa situhuna lit perlawanan kalakenda atau gegeh kalakenda, tapi kerina di batas sendiri situhuna sinjaminisa, siminpinsa, sinugunegusa, bahkan singkawalisa, ras mencukupi kebutuhan kalakenda ngelu. Hebatna di bata. Maka kai nina Jesaya terdauhun. Lakin tehdu, lakin pernah begindu, maka Tuhan ia mekap di bata si rasa lalap. Ia mesin jadikan doni enda krina. Lah pernah ia latih entah kote. Lah isepi metek sakai silit ibas ukurna. Dibatasi isembah duwe. Dibatasi isembah kita Ia mesin jadikan krina sinasalit enda. Doni enda ia mesin jadikan. Kaikin ngesi tuhuna kebiaran ta. Bahkan kainina ijenda man kalak silatih iberikan na gegeh. Itambahin na gegeh man kalak si ngelabuh. Kalak si udah dengar latih madungna. Jana anak perana pengelabuh ka iya. Tapi jadi catatan banta ayat 31. Kalak si ernalem kempak di bata. Tetap iplimbarui na gegehna. Desken Raja Wali Kabang. Lalap iya reh ganjang na nina. Kiam iya. Tapi la ia ngelabuh. Erdalan ia, tapi la akap nalatih. Hebat dia. Artinya bahwa Jesaya, kuga mungkin pengakap kalakenda baginda yang ku katakan, maka nabi-nabi di tengah-tengah kala Israel, enggo nabi pergua. Ingat ya, Hanania enggo situhuna nabi pergua, ibas masa Jeremia. Kugaglah banci ia alaukan raja-raja. Kugaglah banci ia ngalaukan upah simbelin. Maka kai saja iblaskan si gambaran pasu-pasu siya banci memberikan keriahan. Situhuna iblas kena. Padahal surah-surah Tuhan lalain maka. Bagi si teras. Ibas padan sindekah. Kelas setiaan bangsa Israel. Enda teridah buahna. Ia kugakal ijajah. Kelas setian bangsa Israel nang dangi janji Tuhan tapi pedah dibata. Pasti bangsa enda menderita. Tapi jakenca kalakenda situhuna. Patuh ibas ndalankan surah-surah Tuhan. Jem teridah gegeh dibata. Ibas nampati kalakenda. Maka kalakenda ibuang. Ibas paksa cinda lebih kurang 40 tahun tading i negeri Babil. Surah-surah dibata. Kugagelah kalakenda banci erlajar. Kugaglah banci kalakenda patuh mulihi nang dangi perintah di bata. Gelah olah akap na sedekah enda ia aman. Olah akap na sedekah enda banci katakan ia sukses. Enggo si Tuhan rikiti-kitikan gegehna. Rikiti-kitikan kuasana ras kebeluhanna. Tapi sebaliknya. Kerina sindai sia-sia. Justru kalakenda ibuang. Tapi ijakan sa baginda yang ku katakan dibatasi isembah kalakenda tetap ipermuliakan. Tridah dibata me simbela bangsa na muli. Maka tulang senina ibas kekelangan Tuhan. Tema sisih man banta ibas wari minggu si sekali enda maka dibata emplimbarui gegeh kalak situ. Kuulih ya. Dibata emplimbarui gegeh kalak situ. Luar biasa. Memang ada si ukuri perdalanan kegeluhunta di tengah-tengah dunia enda. Enda sekali-sekali endah kam adi nulih kita kubas perdalanan geluh. Sering enda ras kalak naik sepeda motor. Erdalan entah pe ngelewati pajak. Dalan pajak entah pe pasar. Mungkin bagi ia tedis entah pe ngalakan kumpak dalan pajak dai. Rukur ia. Bancingen dia kari kulewati dalan enda. Pultak lewat seberanga. Logikana. Pan idah na jelma lalu lalang. Uga pribut na gua sibuk-sibuk na jelma krinana. Erdalan kujah-kuje. Tapi bagai idalanina. Ternyata sekang ia ilepar anem gia kadang-kadang melet,
kadang-kadang ngadi, kadang-kadang meter, ternyata ia ilepar a. Bagaimana si tuhuna kita peturang senina ibas menghadapi entah pendalani wari-wari kegeluhan eda. Melalang eda si tuhuna si man bentasen. Pengalaman-pengalaman kegeluhan ta. Cuman megati kita enda. Adikan ca jumpa masalah simberat biar kita megegeh kita toto berusaha kita kugaglah banci kita terbebas ibas masalah simberat tapi kenca lewat kenca menjua-jua kenca krina dong kentisik kenca sindai si ingat lupa ka kita jumpa ka masalah baru tempat sindai lanai iidah padahal sindai krinana lalain arkiti-kitekan penampak Tuhan man banta. Man kita kalak Kristen si gejapkan bahwa kita terbebas lain merkiti-kitikan kuasa raskelem ate Tuhan. Lebih-lebih bagi tema enda. Tema enda si Tuhan mengatakan man banta maka kugadi bata enggit nampati kalak pilihanna. Kugadi bata enggit mereken gegeh mempelimbarui gegeh begepe ikut campur tan. Ibas kegeluhan kalak si ipilihna. Isikin genduari kalak si ipilihna kam, aku, kita krina. Bahkan babah ta penggong aku tekman di bata. Aku tekman Yesus Kristus. Aku tekman kesah dia. Sisidahkan kita ibas persekutuan. Nembah man bana ibas gereja. Berarti bahwa boleh si tuhuna hubungan timbal balik ndai. Bicara kita merantai enggo si kawit-kawit enggo ibas di bata penggong kawit kita penggo si kawit di bata. Adi bagaimana kita ngor sadar di bata? Haruskah kita biar ibas menghadapi masalah kegeluhan enda? Lebih-lebih adi sinon ibas invokasio turang senin. Ibas invokasio ibas Yohanes 6 ayat 35 lit ikatakan ngalaui Yesus. Aku kap roti si mereka kegeluhan. Ingat ya. Adi ibas Timur Tengah, roti sri ras kita ijenda nakan. Nakan. Jenari isereh ndahi aku, lanai ia melehe. Tentu, roti ndai ngome ipan. Janah ngomreken akibat ia man roti ndai, datna gegeh lanai ia melehe. Jenari isi tekman bangku lanai ia muas. Yesus ekapi ijende igambarkan desken lau sirbahan cakala lanai muas. Berarti bahwa Yesus ijende igambarkan iam si tuhuna si utama nakal ibas kegeluhan ta. Artina iam deskenakan ia kam desken lau. Kadendu pembue uga sekali dia bayak na hartandu, bayak na mura. Ya, tapi adilanai bokam man-man, timailah warina. Kadendu kau pilut, uga dia kam sukses na, tapi lanai kam bau minum-minum, timailah waktu na. Bagaimana Yesus si tuhuna harusna si gejapkan penting na ibas kegeluhan enda. Maka nandu sadar kesangapan si Tuhan man kita kalak Kristen. Kristus sudah menjadi milik kita dan kita juga sudah menjadi milik Kristus. Teridah kehidupan ta sempurna. Maka kalak si memang kin go ngalokan Kristus ibas kegeluhan na teridah bagi pengogenta. Sada Korinti siwah ayat 16-23. Isi nakal ndai tahdukin enda kam Paulus. Paulus dah kam adi inendu latar belakangna awal nakal pembenci kalak si tekman Yesus. Alu kata si deban, ia mesada-sadana ibas paksa kalak si meriah kal ukurna rebahan penderitaan nang dangi gereja. Tapi justru kenca ia itangkap Yesus, ia kamu si paling gigih ibas memberitakan berita si meriah. Jadi ibas surat Paulus nang dangi perpulungan Korinti enda, ikatakan Paulus, maka ia memberitakan berita si meriah bagekal getolna, bagekal semangatna enda, sada tanggung jawab nakapna. Perbahan Kristus kin situ nang milih ia, labo ia si milih Kristus bagailah. Jadi adik aku milih dahine, dah kambanci kuarapkan upah rasi debana bagaimana kira-kiranya. Tapi rikitikin Kristus nggo si Tuhan nangkap aku, rikitikin Kristus singgo milih aku.
Rutang kal aku, adilaku beritakan berita cimria. Kini teken Paulus. Maka cara-caranya ibas katakanlah encidahkan krian ukurna yang go milik Kristus. Alu segala metode si Tuhuna iseh kena berita si meriah gelandatkan kalak andai. Man kalak Yahudi bagi kalak Yahudi iya, man kalak Greka bagi kalak Greka iya, man kalak si merampak kini terkena bagi ka iya. Gelah idat kena, islamat kena. Jadi si kerajaan Kristus. Dagi turang senina ibas kekelengan Tuhan, bagempe si Tuhuna kita ngeluh sebagai kalak Kristen. Te aku ibas paksa enda krina kita. Iperhadapkan kubas COVID-10 siwahenda. Kuakap ya sekalatihna. Gak ada tahun si bentasi. Namun bagaimana kita biar nagal-gal menjuah-juah kang kita isi kap nurbancaya coba ya. Isi kap nurbancaya. Kita gak usah kal biar. Isi kap nurbancaya. Namun bagaimana perlu kita tetap patuh man protokol kesehatannya. Tapi harus kita megegah ertotoman Tuhan. Kita harus kade-kadein tapi tedah piate tedah kamgo ibatasi genduari. Dolah aku bagenda litsen kundolah gawah-gawah aku keluar negeri. Mumpung pasporku penggeluh dengar tedu. Jadi nggo cada pertimbangan man banta. Mesui takal lalap mesui. Paban dia ke rumah sakit. Katakan kalau kari COVID. Gua lah makan gua bagaimana panlah bodrek bagaimana je si Tuhuna. Lebih kasangkan sih masalah ekonomi tapi si Tuhuna rata-rata kudah gunduari enda dakam. Terpengaruh rikiti-kitikan COVID enda. Tapi ingat turang senina. Dah yang ku katakan. Ku gagia sekali si Tuhuna penderitaan si lakukan kita. Mari si jemak kai si ikatakan Jesaya nandangi kala Israel naik. Termasuk kata enda suhman banta. Maka Tuhan si isembah kita Tuhan si iteki kita ia erkuasa remulia ibas mengatasi segala yang kita butuhkan. Tuhan si isembah kita ia erkuasa nandangi masalah si hadapi kita. Yakinlah ia pasti ras mampu memberikan solusi nandangi kita. Persoalannya ngitkah kita makaikan kuasana ibas kegeluhan datang. Kalak si makaikan kuasa Tuhan ibas kegeluhan turang senina biasana setengah ibas masalah si Tuhuna nggo terobati, nggo selesai, nggo si Tuhuna pelong. Sebab kepekan peranan kini tekan eras kuasa Tuhan dan nampati iya. Perlu na kita kini tekan nandangi Tuhan maka kuulihi tema di bata emplim barui gegeh kalak sitek ni nandai. Payo kal. Bagem dage teklah kam bahwa ibas perdalanan kegeluhan entah kaikin dia siman hadapenta, kaikin dia surah-suranta, entah mungkin persoalan-persoalan entah. Ingatlah adindai ikatakan man bantai ibas Jesaya 40 ayat 30 sada kaije kata kunci kalak si ernalem kempak di bata kuulih ya kalak si ernalem kempak di bata tetap ipelimbarui di bata gegehna perlu na kita ya ernalem nang dangi Tuhan gegeh tak enda dah kam terbatas tapi gegeh di bata lah terbatas si brekena man banta. Iya nina desken Raja Wali kabang lalap iya reh ganjang. Kepeken kuasa Tuhan dai sila terhingga kuasa nandai. Kepeken ibabaina kalak si ernalem nang dangi Tuhan desken Raja Wali kabang reh ganjang. Gambaran kalak si itegu-tegu di bata. Gambaran kalak si ernalem man Tuhan. Ulang biar. Andalkan Tuhan ibas kegeluhan ta. Kiam iya tapilah ia ngelabuh nina. Erdalan iya tapilah akap nalatih. Kair bahanca siekrinana. Ibas perdalanan geluhenda ya. Kadang kiam, kadang erdalan begem tapi lah kita ngelabuh.
lah latih perubahan Tuhan nampati kita. Maka pelajar kita ibas minggu si sekali enda, maka minggu entah kubas minggu seksa gesima si ertina pe-60 kan. Jabengket gereja anta kubas minggu pasion. Yesus bengket kubas minggu-minggu kiniseran, bengket kubas Yerusalem ia. Ibas kehadiran i tengah-tengah doni enda. Ibas nehken kebenaran di bata, tantangan demi tantangan, si tuhuna i hadapina. Tuhu mesra, tapi si jelas. Ia ardalan ibas di bata, kematen pe pagi engkenai ia. Talu kuasa kematen, rikiteken kuasa di bata. Kuulihi, teklah kuasa Tuhan senantiasa ibre kena man kala sirna leman banta. Man bana, subuk bandu, subuk bangku. Ernalam kita man Tuhan, gegeh tak tetap itambah Tuhan. Amin. Pertoto kita. Bujur Tuhan ibas katandu singgo ibegikan kami. Pasu-pasu rasuankan bas kami sada persada Tuhan gelah megegeh kami. Sabab te kami janjindu la pernah la itepati. Kuasandu tetap teridah naik genduare seh rasa lalap. Sebab nindu kap kami dibatasin jadikan krina sinasalit. Maka sebagai kami kalak sitek man bandu Tuhan. Tetap dage kuasandu jagai kami, naungi kami, katawari paksa pe. Turah kini teken kami, megegeh kini teken kami, semangat kini teken kami. Alukan kam pertoton kami, sebab reh kami bandu ibas Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami manusia. Amin. Kenca si begiken kata di bata, mari dage ras-ras kita, ngakuken kini tekenta, radukan krina kalak Kristen ibas krina pasar ingan ibas doni enda, ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana, sinepalangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh hidur si muda-muda nari, si sokliamen tergelar si Maria, sinanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukun kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluaringgo keke basi mate nari, nangkih ku surga, perkunulang kumohon di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari me ia pagi, ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia, jadi sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Meriah hukurta, Tuhan nggo menjamini kita. Maka tanda krian ukurta, mari si cidahkan ibas kita nehken persembahan nang dangi Tuhan. Kata di bata, si jadi palas ibas kita nehken persembahan enda. Ibuat ibas Mazmur 50 ayat 23 nina. Kalak sim persembahkan pengatakan bujur. Ia ngesi pehaga kap aku, janah man kalak si perdani lar pandangan, kucidahkan kesangapan ni di bata. Bagemdage, bas kita nehken persembahan enda simuliakan Tuhan, aluraska kita rende. Bas kitab nenenta 316 ayat sada ras 2 sekal simparna pemerendu.
mari ertoto kita karena persembahan ta, begepe karena doa syafaat. Tuhan di bata Bapa kami si badia sini surga. Isikin kami enda makalit gegeh ibas kami mereman bandu. Ngaku kami Tuhan kai pesilit ibas kami enda. Bekas pemerendo ngekap. Maka sepaksa genduari pe igejapkan kami dengan nanam pemerendo rebahan malam ati kami geluh. Tuhan tanda krian ukur kami ibas pemerendo ras pasu-pasu ngokandeskan kami kasada bagin man bandu. Ulai tak takindu buai kitik na Tuhan. Tapi alokenlah enda ibas kini teken kami man bandu. Gelah teridah metunggung dengan kepeken. Pemere kami, persembahan kami nang dangi Tuhan. Maka ipasu-pasundu persembahan enda dasken bau simrim singena simuhulia kapkam. Maka persembahan enda pe erguna ibas peblangken kini rajando ibas doni enda. Bagai perbahanca megegeh gerejando ibas ndahi kendahinna Tuhan. Jenari Bapa, tetap itambah-tambah hidup man kami kesehatan. Itambah-tambah hidup kini teken man kami. Pengertiin gelah alu bagai arah tambah na rezeki bekas pemasu-masundu. Reh beluh naras reh metunggung na kami nahkan persembahan man bandu. Tuhan, kam kadage si engkawali kri na kami. Perpulungan du ijapa petading. Keluarga kami ijapa peringan. Jagai kal ia Tuhan. Gelah tetap kami ibas lindungan du mejuah-juah sehat-sehat. Sangap kami rikitikan kamu. Lebih-lebih Bapa. Tetap dage kaisi idahikin kami pasu-pasundu. Gelah jadi sada kriahan man kami. Si ibas paksa si payo bancika icidahkan kami ka jadi sada buah persembahan kami man bandu. Cenari Tuhan itotokan kami. Tah mawon lit ngawan ni perpulungan du. Kurang sehat na ibas paksa enda. Pasu-pasundu tambar sisih man bana Bapa. Tek nge kami adi bagaya tendu seng kebabahranan saja kam ngerana. Kerina pina kecil silit ibas kami. Pula kerinana. Maka pasu-pasu gelah sehat ia, megegeh ia. Bagai anak du. Si ersura-sura, pasu-pasu sura-sura anak lebih enda. Gelah bekas campurtan Tuhan, kai sini surakan ekalah kari ida peti, ekalah kari idatna. Gelah meriah malam Athena, tetap ngatakan bujur man bandu. Bapa si badia, ertotopi kami man bandu gelah. Tetap kam masu-masu sa gereja du GBKP, khususnya tengah-tengah runggun enda. Gelah megegeh kami ibas persadaan. Megegeh kami ibas erdiakonia. Megegeh kami ibas ersaksi Tuhan. Ardahinlah kesasi badiandu ibas kami sada persada. Gelah alu bagai simuhuli tetap ilakokan kami ibas kegelun kami. Tandana kami kalak singgoi pilih dukin. Bapa si badia, kukamdesken kami kegelun kami. Dibanci, pas perkuah hatendu. Corona enda, laus ibas doni enda nari. Berakhirlah. Corona enda lar kuasa ibas kami nari. Terbebas kami Tuhan. Rikiti-kitikan kuasandu. Gelah halu bagai. Banjika ibenahi kami kamulihi. Kaindu besinggo pernah ilakokan di tengah-tengah perpulungan Tuhan. Bapak si badia. Kam kape si masuk-masuk. Krina kami anak ndu. Serayandu. Si muat bagin ibas kesempatan. Warisi sekali enda. Terlaksanana ibadah enda. Gelah baik kemahandu, sinahkan katandu simbawa kebaktin, baik song leader, baik pemusik, operator krina enda Tuhan. Banci, jadi alat ndukin rebahan sesehka surah-surah nduku tengah-tengah perpulungan Bapa si badia, gedang-gedang wari enda, terus kubas wari minggu sirah, kam dage singkawali kami Tuhan. Juah-juahan kami, ngasup kami, melakukan krina aktivitas kami, alu ibungkus ndu ibas kuasandu, gelah olah kal kami terkena kebiaran dunia enda. Alokan dage persembahan kami, alokan pedua sapat kami. Sebab reh kami na kencaman bandu Bapa ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus sir kuasa. Simada gereja enda. Amin. Sidungi dage kebaktian ta, alu raska kita rendes kalnari,
Muliakan Tuhan, ibas kitab Denden 177 ayat sada kekelengan ni di bata. Mari dage si tutup kebaktin enda. Alu ras-ras kita kerinana melaskan pertoton sing wajarkan Tuhan Yesus banta pertoton Tuhan. Ninta dage sekalak-sekalak. O Bapa kami sini surga, gelandu perbadi amin. Rahmin kini rajandu, selah min pratendu bas doni enda bagini surga. Bre keman kami akan cukup baswari sendah enda. Alemi salah kami, bagini alemi kami salah kalah empak kami. Ulamin kami bawa kamu kubas percubaan, tapi olangilah kami dursilat nari. Sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan dekahna. Amin. Alokanlah pasu-pasu seruh ibas Tuhan nariman bandu sekala-sekala. Ibas kamen kasih wari-wari geluhndu, gelah gegeh Tuhan eme si jadi gegeh. I pasu-pasu janah i kawali di bata kam. Siang ayo di batar sinal sal ibabondo. Janah melias atena ngenahan kam. I tatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahana.